Sarap guys. Yan. Durog din pumpkin. Asin lang ang pantimpla rito guys. Yan, nakaka 1 hour na yan na kumukulo. With pork ribs, corn, ayan, carrots, and pumpkin. Ayan. 1 hour na siya guys. So, ang sarap. Ayan. Yung tomato niya, nadurog na. Nadurog na yung tomato niya guys. Ayan. Nadurog na yung tomato niya. Sarap. So yan, let's try. So, eat na tayo, eat. Sarap.